बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 12 मार्च 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रैफिक हुकाम ने ड्राइवर्स को खबरदार किया है कि बारिश के मौसम में ड्राइविंग करते वक्त एहतियात बरती जाए। ट्रैफिक के जनरल डायरेक्टरेट ने बारिश के दौरान ड्राइविंग के खतरात के बारे में ड्राइवर्स को अपनी वार्निंग की तजदीद की। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गाड़ी चलाने से पहले तकनीकी तौर पर तैयार है ताकि हर किसी की हिफाजत को महफूज रखा जा सके। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शाया होने वाली एक आगाही पोस्ट के जरिए वजाहत की है कि सड़क की नौयत में तब्दीली और दिखने की जो सलाहियत है उसकी कम सतह के नतीजे में बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर ख़तरे की जो रेशो है वो बढ़ जाती है। ड्राइवर्स को पैगाम देते हुए उन्होंने कहा, आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप गाड़ी ले जाने से पहले चेक कर लें कि वो महफूज है। तमाम वाइपर्स जो है वो चेक कर लिए जाएं और गाड़ी टेक्निकी तौर पर जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फौजी कशीदगी ने सऊदियों की ईद की छुट्टियों के मंसूबे को मुतासिर कर दिया और सफरी बुकिंग को ख़तरे में डाल दिया। 28 फरवरी 2026 से खित्ते में जारी फौजी कशीदगी और उसके नतीजे में हवाई ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर रुकावटों और मशरक़ वस्ती के कई ममालिक में फ़ज़ाई हदूद की बंदिश या पाबंदी के पेश नज़र इस साल ईद उल फितर की छुट्टियों के लिए सफरी बुकिंग गैर यकीनी सूरत हाल और तवक्कुआत के एक मरहले में दाखिल हो गई है। ट्रैवल एजेंसियों और सियाहत के शोबे के माहिरीन ने तस्दीक की कि ट्रैवल सीज़न, जिसकी ईद की छुट्टियों के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ाल रहने की उम्मीद थी, अब हवा में है। सफ़र करने या ट्रिप्स मुलतवी करने के इम्कान के बारे में मुसाफरों के बढ़ते हुए सवालात के अलावा रिजर्वेशन में तरमीम और कैंसलेशन की जो दरख्वास्तें हैं उसमें नुमाया इजाफा हुआ। जद्दा में नजूम ट्रैवल एजेंसी के जनरल मैनेजर बंदर अल शेख ने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल ने बहुत सी फैमिलीज़ के जो ट्रैवल डिसीजंस हैं उसको मुतासर किया है। उन्होंने मज़ीद कहा, ईद की छुट्टियों के बाद आने वाले हफ्तों में आमतौर पर टूरिस्ट की बुकिंग अरूज पर होती है, लेकिन जो कुछ अब हम देख रहे हैं वो मुसाफरों में वाज़ेह हिचकिचाहट है, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त तक इंतज़ार करना पसंद करते हैं जब तक फ़ज़ाई ट्रैफिक और खित्ते में सूरत हाल के इस्तेहकाम के हवाले से तस्वीर वाज़ेह ना हो जाए। अपने हिस्से के लिए रियाद में ट्रैवलर्स क्लब के CEO अब्दुल रज़ाक अल ज़हरानी ने वजाहत की कि ट्रैवल कंपनियों को रोज़ाना दर्जनों जो है वो दरख्वास्तें मौसूल होती हैं जिनमें फ़्लाइट के शेड्यूल में रद्द-बदल करने या उन्हें करीबी मकामात की तरफ जो है वो चेंज करने से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा, सऊदी मुसाफिर अब सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल टिकट तलाश करता है, सबसे सस्ता नहीं, क्योंकि सबको एहसास है कि ये कोई भी नई पेशरफ्त किसी भी वक्त सफरी मंसूबों को बदल सकती है। बॉर्डर गार्ड जो है असीर के साहिल पर नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। असीर रीजन की साहली पट्टी पर हमेशा चौकस रहने वाले और मुसलसल मेहनत से काम करने वाले बॉर्डर गार्ड अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक सरहदों की हिफाजत के लिए उनकी लगन इस बात को यकीनी बनाती है कि अल हरीदा वाटर फ्रंट पर रमज़ान का पुरसकून माहौल वहां आने वालों के लिए बिला खलल जो है वो बरकरार रहे। इन गार्ड्स को ऑपरेशनल ड्यूटी कमांड एंड कंट्रोल जो है उसके सेंटर की जानब से दी जाती है, जिससे मैरी टाइम और जो साहिल की नकलो हरकत है उसकी जो मुसलसल मॉनिटरिंग की जाती है। ये जदीद निगरानी के आलात और समुद्री वसाइल और साहिल पर गश्त करने वाले अमले के ज़रिए मुमकिन होता है। ये काम समुद्रों की निगरानी और सियाहों की जो उनकी हिफाजत है और एमरजेंसी हालात की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मीनारों या साहिल पर निगरानी के पोस्ट से मगरिब की अजान दी जाती है तो अहलकार ड्यूटी स्टेशन पर अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारियां रमज़ान के रूहानी माहौल में ढल जाती हैं। फील्ड में इफ्तार करना बॉर्डर गार्ड एहलकारों की इस लगन की अक्कासी करता है कि वो कैसे सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत करते हैं। सरहदी लाइन के करीब जाना खिलाफ वर्जी है जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। कोस्ट गार्ड ने खबरदार किया है कि तफरी या ट्रैफिल प्लांट अल-फुका की तलाश में जाने वाले सरहदी मकामात से दूर रहें। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। आज न्यूज़ के मुताबिक कोस्ट गार्ड की जानब से जारी इंतबाह में मज़ीद कहा गया कि कानूनी तौर पर सरहदी बाड़ या लाइन के करीब जाना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने वालों को 30 माह कैद या 25,000 रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है।
خلاف ورزی کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کوسٹ گارڈ کی جانب سے ان لوگوں کو خصوصی ہدایت کی گئی تھی جو موسم سرما میں ٹرافل بوٹی کی تلاش میں سرحدی علاقوں میں جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کوسٹ گارڈ کا کہنا تھا کہ بوٹی کی تلاش میں جانے والے خود کو مشکل صورتحال میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ سرحدی ممنوعہ مقامات پر جانا قانونی خلاف ورزی ہے جس پر سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں آئندہ اتوار تک بارشوں اور ژالہ باری کا امکان۔ سعودی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس نے سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں آئندہ اتوار تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس نے بیان میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کا مشورہ دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ سیلاب سے متاثرہ مقامات، وادیوں اور نشیبی مقامات سے دور رہیں۔ ایسے مقامات پر جہاں بارش کا پانی جمع ہو تیراکی سے گریز کیا جائے۔ بیان کے مطابق مختلف میڈیا آؤٹلیٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے جاری کردہ ہدایات پر عمل کیا جائے۔ مکہ ریجن میں درمیانے درجے سے شدید بارش کا امکان ہے۔ سیلابی صورتحال، ژالہ باری اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بیان میں ریاض ریجن میں بھی درمیانے درجے سے شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مدینہ منورہ، الباحہ، عسیر، حائل، الشرقیہ، قصیم، حدود شمالیہ، تبوک اور الجوف ریجن کے علاقے درمیانے درجے سے شدید بارش کی زد میں رہیں گے۔ سیلابی صورتحال، ژالہ باری اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ نجران اور جازان ریجن کے علاقے میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ لندن بک فیئر 2026 میں سعودی عرب کا پویلین۔ سعودی لٹریچر پبلشنگ اینڈ ٹرانسلیشن کمیشن نے لندن بک فیئر 2026 میں سعودی عرب کے پویلین کا افتتاح کیا ہے۔ بک فیئر 10 سے 12 مارچ 2026 تک اولمپیا لندن میں جاری رہے گا۔ ایس پی کے مطابق بک فیئر میں سعودی عرب کی شرکت گلوبل پبلشنگ انڈسٹری کے میدان میں سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور بین الاقوامی جو ثقافتی منظر ہے نامے میں اس کے مضبوط کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایران میں سیاہ بارش کے خطرات سے متعلق وارننگ۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے فضائی حملوں کے بعد ایران میں برسنے والی سیاہ بارش سانس کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ادارے نے ایرانی حکام کی جانب سے عوام کو گھروں میں رہنے کے مشورے کی بھی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے، جس کا ایران میں دفتر موجود ہے، جو ہنگامی طبی حالات میں حکام کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بتایا کہ اسے رواں ہفتے تیل کی آمیزش والی بارش کے گرنے سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ گزشتہ پیر کو امریکی اور اسرائیلی مہم کے حصے کے طور پر ایران کی مقامی توانائی کی فراہمی پر حملوں میں شدت لاتے ہوئے ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد سیاہ دھوئیں نے تہران کے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ WHO کے ترجمان کرسٹیان نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سیاہ بارش اور اس کے ساتھ ہونے والی تیزابی بارش در حقیقت آبادی بالخصوص نظام تنفس کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران نے لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ عالمی ادارہ صحت اس مشورے کی تائید کرتا ہے تو انہوں نے کہا، اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہے، یعنی تیل کے ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور ریفائنریز جنہیں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں لگنے والی آگ نے ہوا کے معیار کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کیے ہیں، اس صورتحال میں یقیناً یہ ایک اچھا مشورہ ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔